Hello students, আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিত থকা sympathy নামৰ পয়েমটোৰ question answer খিনি তোমালোক সকলোৱে নিজৰ বহি উলিয়াই question answer খিনি বহিত লিখি লবা এতিয়া activity number 1 to soa read the poem and choose the correct options to complete the sentences তোমালোকক পয়েমটো ভালদৰে পঢ়ি ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট অপচন হেতু তোমালোকক সিলেক্ট কৰিবলৈ কৈছে এটো সোৱা the poet was in deep sorrow a proud man came and helped him by যেতিয়া poet বহুত দুখত আছিল তেতিয়া proud man জন আহি পেলাই poetক কি দিছিলে আমি পয়েমটো পঢ়োতে গম পাইছিলো তেওঁ গোল্ড দিছিলে গতিকে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট কোনটো হ'ব 3 to giving him gold number b When the poet lay in want and grief, the one who helped him was যেতিয়া poetor অভাৱ হৈ আছিল আৰু দুখত আছিল তেতিয়া তেওঁক সহায় কৰা মানুহজন কোন আছিল এজন poor man গতিকে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্টটো হ'ব number 2 a poor man number c the poor man gave the poet poor man জনে poetক কি দিছিল আমি থাৰ্ড ষ্টেঞ্জাত পাইছিলো যে poor man জনে poetক কি দিছিল sympathy দিছিল গতিকে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্টটো হ'ব number 2 sympathy number d to সোৱা when the poet's sorrow passed he went to the proud man and যেতিয়া poetor দুখ আতৰিল তেতিয়া তেওঁ proud man জনৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই তেওঁ কি দিছিল proud man জনে এটা সময় দিয়া গোল্ড খিনি তেওঁ ঘূৰাই দিছিল গতিকে কাৰেক্ট অপচন হ'ব number 1 to gave him back the gold Number E to soa the poet refers to sympathy as heavenly because sympathy heavenly মানে স্বৰ্গীয় poet sympathic স্বৰ্গীয় অনুভূতি বুলি ক'ব বিচাৰিছে আৰু হেতু কি কাৰণটো কি আছিল sympathy is a blessing from God sympathy হল ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ স্বৰূপ গতিকে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত 4 নম্বৰটো হ'ব কাৰেক্ট অপচন is a blessing from God এটো কাৰেক্ট অপচন হ'ব এতিয়া সোয়া এক্টিভিটি নম্বৰ 2 ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো সুধিছে how did the proud person help the poet when the poet was unhappy যেতিয়া poet দুখ আৰু কষ্টত পৰি আছিল তেতিয়া proud man জনে তেওঁ কিদৰে সহায় কৰিছিল The proud person helped the poet by giving some gold or money when he was unhappy. Number 2. What did the poor man do when he found the poet lying in pain and sadness? Poor man jone ki korisile jetia poet dukh aru kostot pori asile When the poor man found the poet lying in pain and sadness, he praised his head, gave him bread, and took care of him day and night. Number 3 to soa, why does the poet think that he cannot help the poor man back in the same way? Poete এনেদৰে কিয় ভাবিছিল যে poor man জনে তেওঁক যি ধৰণে সহায় কৰিলে তেওঁ উল্টাই সেই ধৰণে poor man জনক সহায় কৰিব নোৱাৰিব বুলি কিয় ভাবিছিলে The poor man showed the poet sympathy and took care of him day and night to give him relief. The things like sympathy, care, etc. are human values. These things are heavenly and cannot be returned in the same way. So the poet thinks in this way. Number 4, why is the poor man's help greater than gold? The poor man jone jikhini সহায় কৰিছিল হেখিনি গোল্ডতকে ডাঙৰ বা গোল্ডতকে মহান বুলি কিয় কোৱা হৈছে Materialistic things are always returnable, whereas the things related to emotion and mind are not returnable and more valuable. Therefore, the poor man's help, which consists of heavenly sympathy and care, is greater than gold. Number 5, oh gold is great, but greater far is heavenly sympathy. Why does the poet think so? এই যে লাইন কিটা দিছে যে গোল্ড ডাঙৰ হয় মহান হয় কিন্তু তাতকেও মহান sympathy যাক স্বৰ্গীয় বুলি কোৱা হৈছে এই ধৰণে কিয় কোৱা হৈছে পয়েটে কিয় ভাবে এনেকে Though money can relieve a pain or a sorrowful mind to a great extent, it cannot do it always. But the words of a man that express sympathy and care often heal a sorrowful mind. Sympathy complements humanity. This is the reason for which the poet thinks so.
Number 2B activity to soa. Find in the poem lines that match the meaning of the following sentences. Yat tumalogok ketaman sentence dise. A sentence gitar meaning or logot eke mean kora sentence tumalogok poem tur bra basi uliabole koise. Moi tumalke jate likhi loba para bhalke tar karone sentence gitar kahote poem tur pora uthwa sentence tu likhi disu jate tumalogor khelimeli nohoy tar karone moi pohiu dim tumaloke likhute sai loba. I was sad and very unhappy. I lay in sorrow, deeply distressed. Number 2. I was in need and was sad and hurt. I lay in want and grief and pain. Number 3. He fed me and took care of me. He bound my head, he gave me bread, he watched me night and day. Number 4. Gold is valuable, but sympathy and love are far more valuable. Oh, God is great, but greater far is heavenly sympathy. Number C to soa, make sentences with the following phrases. Yat ketaman phrase dise. Phrase mane baikyankho. E baikyankho geta logai pelai tumalokok baikko hajibole koise. Eta phrase ki hoy, idioms ki hoy, tar oporot moi tumalokok eta video banaisilu aru yate channelot dia ase. Tumaloke jodi video to etelke soa nai description boxot moi link to di dim. He link to goi pelai tumaloke video to sai loba tetia aru bhalke phrase and idioms ki hoy tumaloke buji paba. Number 1 to soa, looks were cold. The rich man helped the poor man, but his looks were cold. Night and day. The poor man looks after him night and day. Number 3, pay him back. Raja earned money and paid him back. Activity number 3 to soa. Below are some lines from the poem with some words underlined. Choose the correct meanings of the words from the options given in brackets. Ya tumalukok poem tur pura ketaman line uthai dise aru protektu line ot eta word underline kori dise. Aru underline kori dia word tur meaning to a bracket ot dia word gitar major pura tumalukok basi uliabole koise. Eta first to soa. I lay in sorrow, deep distressed. Sorrow word to underline kori thwa ase. Yar meaning to hobo unhappy. Number B, he gave me gold. Gold or meaning to hol money. And blessed his charity. Charity meaning hol kind help. A poor man passed my way. Passed or meaning hol to move past. Is heavenly sympathy. Heavenly meaning hol godly goodness. Greater far is heavenly sympathy. Sympathy meaning to hol the feeling of being sorry at another's sadness. Activity number 4 to soa. Let us have fun with words. Etu hobdor dhemali buli koise. The jumble words below have been taken from the poem. Spell the words correctly. List their antonyms, if any, alongside. Mention whether the words are nouns or adjectives. One has been done for you. It is jumble words buli koise. Jumble words kak koy jibilak word or letter bilak khelimeli kori thwa thake hebilak jumble words buli koa hoy. Aru ei jumble words bilak tumalokok hojai porai mane arrange kori correct word to likhibole koise. Tar bisot antonyms likhibole koise. Antonyms mane hol opposite word. Aru he di thwa word to noun ne adjective hetu এই লিষ্ট মতে নাউন আৰু এডজেক্টিভৰ তলে তলে লিখিবলৈ কৈছে। এটা নাউন মানে কি আছিলে? নাম বুজোৱা শব্দক নাউন বোলে। আৰু এডজেক্টিভ কোনবিলাক? যিবিলাক ৱৰ্ডে নাউন বা প্ৰনাউনৰ দুখ গুণ আদি দেখুৱায়। মানে টল, শ্বৰ্ট, বিউটিফুল, আগলি, হেভি, লাইট এইবিলাক হ'ল এডজেক্টিভ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডটো কাৰেক্ট ৱৰ্ডটো আছিলে সৰো, কিন্তু এইটো খেলি মেলিকে দি থৈছিলে। জাম্বল কৰি WSOROR এনেকৈ লিখি থৈছিলে। আৰু ইয়াৰ সৰোৰ এণ্টনিমছ মানে অপজিট ৱৰ্ড হ'ল জয়। আৰু সৰোটো হ'ল নাউন। এতিয়া মই গোটেই ৱৰ্ডখিনি কাৰেক্ট কৰি তাৰপিছত এণ্টনিমছৰ যিটো কলম আছে তাৰ তলত অপজিট ৱৰ্ডখিনি লিখি দিছোঁ। আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট ৱৰ্ডটো নাউন হয় নে এডজেক্টিভ হয় মই তাৰ কলমৰ তলত কলমটোত এই ৱৰ্ডৰ পোনে পোনে লিখি দিছোঁ। তোমালোকে ভালকৈ পঢ়ি পেলাই এইখিনি বহীত লিখি ল'বা।
Activity 5 to Swa. As you know, the lines of a poem are not always written like prose. Here are some of the main ideas of the lines of the poem, but in a jumbled order. Rearrange each set of words to get a complete sentence. Remember to start the sentence with a capital letter and end it with a full stop. Eta koise tomaloke janai je poem aru prose or dharonatu beleg hoy. Poemot rhyming words milabologia hoy. কিন্তু প্ৰজত তেনেকুৱা ধৰণৰ নাথাকে আৰু লিখাৰ পেটাৰ্ণটো বহুত বেলেগ হয় আৰু ইয়াত তোমালোকক কেইটামান সেন্টেন্স দিছে পয়েমটোৰ পৰা ডাইৰেক্ট উঠাই দিয়া নাই পয়েমটোৰ মেইন আইডিয়া গিটা দিবলৈ যত্ন কৰিছে কিন্তু সেন্টেন্স গিটা অৰ্ডাৰত দিয়া নাই জাম্বল কৰি দিছে এতিয়া তোমালোকে যিদৰে number 4 এক্টিভিটিত পালা জাম্বল ৱৰ্ডছ ইয়াত পাবা জাম্বল সেন্টেন্স তোমালোকক ৱৰ্ডখিনি এৰেঞ্জ কৰি পেলাই মিনিংফুল সেন্টেন্স এটা বনাবলৈ দিছে Sentence to start korte tumalake capital letter di koriba aru shekhot full stop diba. Number 8 to swa deeply distressed was he. Correct korile hobo he was deeply distressed. Number B heard a proud man of his grief. Your answer to hobo a proud man heard of his grief. Number C looks cold were his. Answer hobo his looks were cold. Number D didn't offer he a kindly word. Answer hobo he didn't offer a kindly word. Number E the gold him back paid to he. Answer over he paid the gold back to him. Number F even thanked him I. Answer hobo I even thanked him. G give him bread the poor man and him looked after. Answer to hobo the poor man looked after him and gave him bread. H then the poor man's is gold greater sympathy. Answer hobo the poor man's sympathy is greater than gold. Activity 6 to Swa. Read the paragraphs and then match them to the appropriate stanzas of the poem. Yat ki koise je tumalukok ketaman yat paragraph dise mane 4টা paragraph dise aru poem tu asile 4টা stanza. Protito stanza re summary tu mane mul bhab tu yat paragraph hisabe tumalukok di dise. Eta kuntu paragraph kuntu stanza summary. Hetu tumalukok milabole koise. Tumaluke paragraph tu porhiba tar meaning tu বুজি লৈ পেলাই হেতু কোনটো স্ট্যান্ডাৰ সামাৰি হয় হেতু তোমালোকে মিলাই পেলাই লিখিব লাগে এতিয়া ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফটো হ'ল স্ট্যান্ডা 3 ৰ সামাৰি সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফটো স্ট্যান্ডা 2 ৰ সামাৰি প্যাৰাগ্ৰাফ 3 টো হ'ল স্ট্যান্ডা 1 ৰ সামাৰি আৰু প্যাৰাগ্ৰাফ 4 টো হ'ল স্ট্যান্ডা 4 ৰ সামাৰি তোমালোকে গুটে কোৱেশ্চনখিনি ভালদৰে পঢ়িবা ইয়াৰ মাজতে হয়তো তোমালোকৰ এক্সামত বহুতখিনি কোৱেশ্চন আহিব আৰু মিডল কোৱেশ্চন যদি মই কেতিয়াবা পাৰো তোমালোকক বাছি ভিডিও বনাই আপলোড কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ধন্যবাদ